Lješnjak je proizvod koji je sve traženiji na domaćem i svjetskom tržištu. Njegova proizvodnja na našem području je vrlo mala, unatoč tome što je odnos proizvodne i prodajne cijene vrlo povoljan. Konditorska industrija većinom je prisiljena da uvozi lješnjak, a najviše se uvozi iz Turske. U ovom videu ćemo pokazati kako izgleda jedna obiteljska plantaža lješnjaka i podijeliti nekoliko savjeta onima koji se planiraju upustiti u proizvodnju ovog voća. U narednom periodu detaljnije ćemo pričati o investicijama i rentabilnosti proizvodnje nekog voća. Zato ako već niste, zapratite naš kanal i podržite naš rad. Rentabilna proizvodnja lijeske ne može se postići bez stručnog pristupa njenom uzgoju. Uspješna proizvodnja bitno ovisi od izbora sorti u funkciji klime i zemljišta, pravilne sadnje, pažljive brige da se osiguraju dovoljne količine hranjivih tvari i vode, odgovarajuće rezidbe i zaštite. Privredni značaj lješnjaka je i u tome što njegov uzgoj nije kompliciran. Ne napadaju ga mnoge bolesti i nametnici, zadovoljava se i skromnijim uvjetima, ali pri takvim uvjetima daje manje ekonomske rezultate. Njegovu proizvodnju moguće je maksimalno mehanizirati, što je velika prednost u odnosu na druge voćne kulture. Privredni značaj lješnjaka sigurno je velik i kao artikla u međunarodnoj trgovini. Za plasman plodova lješnjaka nema nikakvih ograničenja jer je proizvodnja deficitarna. Plodovi su transportabilni i prikladni za manipuliranje. Lješnjak je uglavnom rasprostranjen u umjereno kontinentalnoj zoni i sredozemnoj klimi. Najviše je lješnjaka na prostoru od Male Azije, Južne Europe i Sjeverne Amerike, odnosno na dijelu Crnog i Sredozemnog mora, kao i Tihog oceana. Stablo lješnjaka je obično visoko oko 4 do 6 metara, sa velikim brojem grana i grančica. Nejednakim uvjetima prilagodile su se odgovarajuće forme običnog lješnjaka. Razlikuju se podgrupe, ali je značajan onaj što kasno cvjeta i koji je izrazito otporan prema mrazu. Ima ih sa ranim cvjetanjem i okruglim plodovima i sa kasnim cvjetanjem i izduženim plodovima. Najčešće uzgajane sorte su istarski dugi i rimski lješnjak. Grm istarskog dugog lješnjaka je dosta bujan, više ide u širinu nego u visinu, pa ima loptasti oblik. Ovo je najmasovnija sorta u našim krajevima. Zastupljena je sa oko 80% u svim plantažama. Široka rasprostranjenost uvjetovana je njenim dobrim osobinama. U usporedbi sa nekim drugim sortama daje redovitiju i obilniju berbu, a manje strada od štetnika jer ima tvrdu ljusku. Prema vremenu cvjetanja ove sorte utvrđena je mogućnost njenog oprašivanja drugim sortama. Odlično se oprašuje sortama Apolda i Bandnus, vrlo dobro sortama Northampton, rimski lješnjak i Ludolf. Omotač je duži od ploda, vrh mu je nazubljen, sužen i savijen, tako da se plod ne vidi. Omotač je sastavljen od 2 lista koji su sa jedne strane spojeni. Plod istarskog dugog je krupan, ovalnog duguljastog oblika i pravilno zasvođen. Kapica mu je velika, okruglog oblika, a prosječne biofizičke osobine ploda su te da je masa oko 3 grama, dužina 26 mm i širina 20 mm, a u grozdu ima od 1 do 10, a najčešće 2 ploda.
Rimski lješnjak ima vrlo bujno stablo. Iako je grm, raste uspravno. Formira malo izdanaka. U periodu početne rodnosti prevladavaju grančice sa cvjetovima od 16 do 25 cm, dok kod starijih stabala iznad 16 pa do 20 godina starosti grančice prevladavaju od 1 do 5 cm. Ova sorta ne formira puno resa, obično su u grupi 2 do 3 zajedno. Rano počinju cvjetati ženski cvjetovi još u novembru. Samo sterilna sorta, ali je dobar oprašivač za standardne sorte. Plodovi su teški oko 13 grama, okruglastog oblika, malo izduženi, a dimenzije su 20 x 20 x 32 mm. Zajedno su do 3 ploda. Ljuska mu je debela i teško lomljiva. Omotač je ravan sa vrhom ploda, a sastavljen je od 2 lista koji se pilasto po obodu završavaju. Sazreli plodovi lako ispadaju. Jezgra je dobro razvijena i u masi ploda sudjeluje 42%. Sadrži 64% masti, 17% bjelančevina i 5,7% nezasićenih masnih kiselina. Slabo formira izdanke pa se može uzgajati i kao stablašica na vlastitom korijenu. Dobrom agrotehnikom i pomotehnikom može se umanjiti alternativnost rađanja ove sorte, što joj je inače značajniji nedostatak. Preporučuje se sorta istarski duguljasti u kombinaciji sa oprašivačima rimski, gifoni i lange, i to 80 do 90% glavna sorta te 10 do 20% oprašivača. Najbolji omjer za kvalitetno oprašivanje je 80 do 90% glavne sorte uz 10 do 20% sorte za oprašivanje. Najbolje oprašivanje glavne sorte se postiže sa 3 sorte oprašivača koji pokrivaju cijeli period cvatnje glavne sorte. Razmak između sadnica u redu je 3 metra. Razmak između redova je od 4 metra do 6 metara. A razmak između redova se prilagođava u ovisnosti od vrste mehanizacije sa kojom mislite obrađivati vaš nasad. Manji gabariti radnih strojeva znače i manji razmak između redova, a analogno tome veći gabariti znače i veći razmak. Kada lješnjaci poprime lijepu smeđu boju i kada se lako odvajaju od grane, vrijeme je za berbu. Zreli ubrani lješnjaci mogu se odmah jesti, ali se mogu čuvati mjesecima, ako to činimo pravilno. Lješnjaci se beru u razdoblju od 8. mjeseca pa do kraja 10. mjeseca, naravno ovisno o sorti. Postoje rane i kasne sorte lješnjaka. Siguran znak da je vrijeme za berbu je suha i požutjela kupola, to jest onaj omotač lješnjaka. Kod nekih sorti plodovi lako ispadaju iz kupole. To je siguran znak da je vrijeme za berbu. Često neki plodovi opadaju ranije jer svi plodovi ne dozrijevaju u isto vrijeme. Ali ipak i ti plodovi koji opadaju ranije isto su dobre kvalitete. Radi razmaka u dozrijevanju, kod nekih sorti berba lješnjaka može se odvijati i u 2 navrata. Ako plodovi opadnu zajedno sa omotačem, omotač treba ukloniti jer on sadrži dosta vlage. Omotače je najlakše otkloniti ako plodove sušite na suncu 7 dana uz često miješanje. Lješnjaci se koriste i svježi i suhi. U novije vrijeme lješnjaci se preporučuju i kao zdrava hrana, to jest zdrave grickalice.
Da bi se lješnjaci što duže očuvali, obavezno prije skladištenja odstranite onaj omotač, to jest kupolu, i ostavite ih u ljušturama. U ljušturama ih treba nekoliko dana sušiti na suncu, a onda pohraniti u suhi i prozračni prostor gdje ne dolaze glodavci. Povremeno je potrebno da ih promiješate.